समस्त को नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भनी मान को मो पुणी थे मोर चैनल को मुझे स्वागत करुँचे। तेरे प्रिय मतगण आज भिडियो आम गोटे एमती एक जगह देखा जो जगार प्रभु जीशुख्रीष्ट एक बहुत बड़ चमत्कार करते। आपन तो अलरेडी आप जानते प्रभु जीशुख्रीष्ट जिते जगत थे से अनेक रोगी मान सुस्थ करते अनेक बड़ बड़ चिन्ह चमत्कार करते। प्रभु जीशुख्रीष्टर जिते सब चमत्कार रही से 37टी बड़ बड़ आश्चर्यकर्म थिला। से 37टी बड़ बड़ आश्चर्यकर्म मध्यरु ये हूँ गोटे ये जगार ना हूँ बेथसाइदा। बेथसाइदा जगार प्रभु जीशुख्रीष्ट एक बहुत बड़ चमत्कार करते। से चमत्कार कौन? प्रभु जीशुख्रीष्ट 38 वर्षर जने पक्षाघात रोगी को 38 वर्षर जने खंज को से सुस्थ करते। हाँ प्रिय बंधुगण 38 वर्षर जने रोगी को से सुस्थ करते। तेबे प्रिय बंधुगण चलतु आमे माने ये जगह को आमे माने देखिबा। तापर आमे माने पवित्र धर्मशास्त्र से अंश को मध्य आमे माने पाठ करिबा जोठारे लेखा अछि प्रभु जीशुख्रीष्ट बेथसाइदार एक पुष्करिणी रे आ प्रभु जीशुख्रीष्ट कौन करते आ क्यों चमत्कार करते ता आमे माने देखिबा। जदि आपण पाखरे बाइबल अछि तबे मो सहित बाइबल खोलिबे। जोहन लिखित सुसमाचार 5 पर्व 1 पदरु 9 पद एठारे एमती लेखा अछि। एथि उतारे जिहुदी मानकर गोटे पर्व पड़िला आओ जीशु जेरूसालेम को यात्रा कले। जेरूसालेम रो मेष द्वार निकटरे गोटे पुष्करिणी अछि। एब्री भाषा ताहाको बेथस्दा बोली कहते। ताहार 5टी मंडप सेगुड़िकरे अनेक अनेक पीड़ित अंध खंज और शुष्कांग पड़ी रोते। से माने जल संचलन अपेक्षा रोते कारण कौन सी समय प्रभुंकर जने दूत पुष्करिणी रे अवतरण करी जल कंपाउले। तबे प्रिय बंधुगण आपण वर्तमान जहाँ देखुंत ये हूँ से जगह। यही जगार एक पुष्करिणी थिला एवं स्वर्गर जने दूत आसी यही जगार जल को कंपाउले बा कंपन करुले। तापर हम पढ़िबा आपण वीडियो को देखु थांतु परमेश्वर को वाक्य को मध्य श्रवण करू थांतु। आउ जल कंपिला परे जे कहीं प्रथम से प्रवेश करुला से जे कौन सी रोग आक्रांत होइथिले सुधा सुस्थ होउतला। सेठारे 38 वर्षावधि रोगग्रस्त जने लोक थिला। जीशु ताकू पड़ी रहिथिबा देखि बहु कालर रोगी बोली जानी ताकू पचारिले तुमे कौन सुस्थ हेबाकू इच्छा करुअछ? रोगीटी ताहांकू उत्तर देला महाशय जल कंपिबा समय मते पोखरी भितर को घेनी जीवा पाई मोहर केही नाही आ मु जाऊ जाऊ अन्य जने मो आगरू पसी जाए। जीशु ताको कहिले उठ तुमर खटिया घेनी चल। सेई क्षणी से लोकटी सुस्थ हैला और आपनार खटिया घेनी चलिबाकू लागिला। से दिन विश्रामर थिला। तबे एई जगह आमे जानिलु जे प्रभु जीशुख्रीष्ट से रोगी को सुस्थ कले। ता परवर्ती मुहूर्त कौन घटिला जानिबा निमंते आमे आउ किसी अंश आमे माने पाठ करिबा। तबे प्रिय बंधुगण एमिति तलक जीवाकू हुए। तलक गले संपूर्ण पोखरीटी आखि सामने देखा जाए। ऊपर देखिले आपन को तलक अनेबाकू पड़े किंतु तले एमिति जगह करा हैछि। आपन जदि केबे स्थान को जिबे एमती तलक गले से स्थान आपन को से शुष्क पोखरी वर्तमान सेठारे पानी नाही किंतु जीशुंक समय सेठारे पानी थिला। से जगह को आपन स्पष्ट भाव देखिपारे। तेज 10 पद लेखा अछि अतएव जिहुदी माने सुस्थ होइथिबा लोक को कहिबाकू लागिले आज विश्राम बार खटिया बही नहीं जिबा तुम्हार विधि संगत नुहे। किंतु से समान को उत्तर देला जे मते सुस्थ कले से मते कहिले तुमर खटिया घेनी चल।
ସେମାନେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ ବୋଲି ଯେ ତୁମକୁ କହିଲା ସେ ଲୋକ କିଏ? କିନ୍ତୁ ସେ କିଏ ତା ସେହି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲା, କାରଣ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିବାରୁ ଯୀଶୁ ଅଗୋଚରରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ତାହାର ଦେଖା ପାଇ ତାକୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛ, ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ, ଯେପରି ତୁମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନ ଘଟେ। ସେହି ଲୋକ ଚାଲିଯାଇ ଯେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ ସେ ଯୀଶୁ ବୋଲି ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ କହିଲା। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଏହା କରୁଥିବାରୁ ଯିହୁଦୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଜାଗାରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଘଟିଥିଲା। ଆପଣ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଶୁଣିଲେ, ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆମେମାନେ ଯାହା କିଛି ପାଠ କଲୁ ତାହା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏମିତି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ନିୟମ କାନୁନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯାଜକ, ମହାଯାଜକ, ସାଧୁକୀ, ଫାରୁସୀମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମୋଶା ଦେଇଥିବା 10 ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ବିଶ୍ରାମ ବାର ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳିବାକୁ ସ୍ମରଣ କର। ସେହିଦିନ ତୁମେ ତୁମର ଗୋରୁ କି ଗର୍ଦ୍ଧବି କେହି ବି କୌଣସି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ ଆନେ, ଆଉ ସେଣ୍ଟ ଆନେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରେରିତ, ତାହାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ଏଟା। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଖଟିଆ ବୋହିକି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଖଟିଆ ବହି ନେଇଯିବା ତୁମର ବିଧିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ରାମ ବାର। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସାଧୁକୀ ଫାରୁସୀମାନେ ଜାଣିଲେ, ଲେଖାଅଛି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ତାଡ଼ନା ଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା ରହିଅଛି। ଏବଂ ଏ ତାଡ଼ନା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ସେଥିରେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିକି ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଜାଗା ଦେଖି ଆପଣ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଉପାସନା ହୁଏ। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ এই ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଏହିପରି ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ 37ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। କେତୋଟି? 37ଟି। ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚମତ୍କାର କଲେ। 38 ବର୍ଷର ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ରୋଗୀ 38 ବର୍ଷ ଧରିକି ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବ, ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ସେ ଫିଲ୍ କରିଥିବ, କେମିତି ଅନୁଭବ କରିଥିବ, ଆପଣ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ କେମିତି ହେଇଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।